I'm so excited to have you here today. Welcome to week 4 of the Migration Summit. Wow, it's gone so quick. My name is Lorraine Charles, and I'm the Executive Director of NAML and one of the co-chairs of the Migration Summit. The Migration Summit 2023, organized by MIT React, NAML, Quran Foundation, is a month-long global convening designed to build bridges between diverse communities of displaced learners, universities, companies, social enterprises, policymakers, employers, and governments around key challenges and opportunities for refugee and migrant communities. This year, we're exploring the theme, co-creating pathways for learning, livelihoods, and dignity. I'm really excited to introduce you to Simone Aguilera-Hay from Living Water, who's a pro-education manager. And before I hand over to you, Simone, I want to say this is really extra special to me because I grew up in Trinidad. Carnival Monday and Tuesday is like part of what I knew when I was growing up. And I'm so excited to have you here today. So I feel we're really linking communities. So welcome. And really, to everyone here, welcome. Thank you, Lorraine. Good morning, everyone. My name is Simone Aguilera-Hay, and I am the Education Manager at the Ministry for Migrants and Refugees at Living Water Community, and I will be the moderator today. Before we start, I would like to draw your attention to the interpretation button, where you can easily switch between languages during the session if you need to. In this panel today, you will be hearing from our team at Living Water Community, an NGO that has worked with refugees for over 30 years in the Caribbean. With us today, we have Maria Nuitter, a Venezuelan artist, performer, and cultural activist. In Trinidad and Tobago, she's often called a cultural ambassador for Venezuela. Elijah Todd is also joining us. He is a videographer, and he has supported many projects involving Trinidad's traditional carnival cultures, including this documentary on Maria and the Burroquita. I am also joined by my coordinator, Ms. Rochelle Naked, and Ms. Alexandra Criseño, our Early Childhood Development Officer. Alex is a medical doctor from Venezuela who migrated to Trinidad and Tobago a few years ago, like Vanessa, our translator. So at this point, I would just like to run through the agenda with you to give you an idea of how the session will flow. Next slide, please. So first, we will have an introduction to Carnival in Trinidad and Tobago, followed by a contextual overview of migrants and refugees here in Trinidad and Tobago. Then we will hear a bit about cultural diplomacy and how it can be used as a strategy for integration. And then you would see you would hear a lovely documentary about La Burra Reborn, at which point you would be able to ask questions. And then we will have a virtual presentation of La Burra. So now I will provide you with just a brief history of Carnival here in TNT, as we say. Trinidad and Tobago's Carnival is known as the mother of all carnivals. In Trinidad and Tobago, Carnival is celebrated before the commencement of the Lenten season. Now, it originated during the period of slavery in the late 18th century, when slaves were banned from attending their masters' elaborate balls and parties, which were held between Christmas and Ash Wednesday. Slaves began to have their own costumed events in their quarters, right? Back then, when a sugarcane field was threatened by fire, slaves from surrounding areas were rounded up, put into work groups, and forced with whips to harvest what was left of the sugarcane before it was destroyed. This was done to the sound of horns and shells. This burning cane event, or can brûlée, as it's said in French, was called camboulé in the Kikongo language.
This practice was first reenacted by the French elite, carrying torches and costumes. Basically, they were mimicking the black male slaves, such as the Negre de Jardin, and the white women would masquerade as the high and mighty mulattresses, as they were called. The slaves' depiction of Canboulay, or Canboulay, as it has become known, became a symbol of freedom. They incorporated masks, drumming, chanting, and stick fighting, which was known as kalinda. They also covered themselves in oil and molasses to depict the darker side of the carnival. After fighting for their rights against the British colonial government, once the Emancipation Bill was passed in 1834 and slaves were finally free in 1838, the former African slaves were successful in establishing the right to host their own carnival on the Monday and Tuesday before Lent. And it was adopted as a symbol of Trinidadian culture during the independence movement. Since then, Carnival has evolved into an inclusive, elaborate, billion-dollar revenue earner for Trinidad and Tobago. Citizens and visitors celebrate freedom on those 2 days in the country's capital, Port of Spain. And we also have similar activities that take place in other major cities here, such as San Fernando in the south and Scarborough in Tobago. Weeks before, though, there are many events that have the island just alive and buzzing. Parties, live performances, cruises, cultural competitions. Competitions are held for significant sums of money and recognition. So you can see here in this, what we're showing you here, there's Panorama, which is an international steel band competition. There's International Soca Monarch, Chutney Soca Monarch, Calypso Monarch. And also there is the King and Queen of Carnival, plus the Band of the Year. Next slide. Carnival Monday and Tuesday. Next slide. Carnival Monday and Tuesday also begin with Juve, a word derived from the creolized French patois. It's a contraction of jour, which means day, and ouvert, which means open. But here we pronounce it Juve, and it starts early Monday morning before dawn. Next slide. Yeah, so here are some images that give you an idea of what Juve looks like to try to capture the energy and the moment early in the morning on Carnival Monday. So the history of Carnival keeps us connected to our past, and it reminds us of the ultimate rights to freedom that we enjoy. Trinidad's Carnival is the second largest in the world after Rio de Janeiro. And consider that the population here in Trinidad and Tobago is 1.4 million people. So, just to give you an idea. Another key component of Carnival is the parade of traditional characters. We have a lovely video at this point to share with you, produced by my colleague Ilche Todd, who will elaborate on traditional characters after the video. Good afternoon, teacher. I come to pay my money and dance in the water. Dance more. Why I done make up my mind, chaos and disorder.
Especially when y'all will strolling like hard marijuana. On it. I come in here with a bucket of paint, drink till the iron fall like a fiend. I never come here to act like a saint. Ask if I know man, I tell them I hate. I come to stand by the barrel of mud. From head to toe, boy, I broke like a flood. Y'all like vampires, attracted to blood. Run into we and them running because when I want. Thank you, Simon. Good day. My name is Elise Todd, and well, I produced that video that you just watched. And I've worked on productions involving Trinidad Carnival characters. So I'm happy to share a bit of that knowledge with you. On the slides, you'll see some of Trinidad's carnival characters like the baby doll, the Moko Jambi, Peregrinade, Blue Devil, to name a few. Post-emancipation carnival characters were meant to shock and offend the former slave masters, some which were parodies of existing European masquerades. To portray one of these characters involved much more than simply dressing in the appropriate costume for 2 days every year. In a combination of theatrical performance and cultural ritual, the masquerader became the character, adopting its persona and history, characteristic speeches, dances, and conventions. The Burroquite is a traditional Trinidad Carnival character brought in the 19th century by Venezuelan immigrants and merged with a similar character of East Indian culture. Burroquite is a derivative from the Spanish word burroquito, meaning little donkey. Horse masquerade, with roots in India, where it is associated with the Hindu Durga festival. The Sumari was brought to Trinidad by East Indian indentured immigrants in the late 19th century, and its appearance has been documented at festivals held at small sugarcane villages in the early 20th century. Historian Burton Sankarali explains that the Sumari comes from the Leela of the Hindu goddess Durga, referred to as the Hari-Chand dance, in which principal characters are the horse and rider, a groom, and a princess. Like the Burroquite, the Sumari costume is constructed around a bamboo frame worn on the hips by the rider, who dances to the drumming of tassas and Hindi folk songs. Carnival is about resistance and identity. Carnival is a many-faceted pre-Lenten festival with both native, Indo-Trinidadian, Indo-Afro-Trinidadian, and European roots. Hi, teacher. It is social, Hi. political, and religious, both highly theatrical and musical, and deeply embedded in common culture. Our history of forced and economic migration has contributed greatly to the evolution of our culture and carnival, and continues to this day. I will now hand over to Alexandra Briceño to share a bit about present-day migration to Trinidad and Tobago. Thank you. Thank you, Eliche. Hi, my name is Alexandra Briceño. I'm the ECD officer from Living Waters. So in the context overview of the migrants and refugees in Trinidad and Tobago, it's important to say that the number of refugees, migrants from Venezuela overpassed 7 million globally, making this the second largest external displacement crisis in the world. Venezuelans first began coming in large numbers to Trinidad and Tobago from early 2017 due to the deteriorating political, socioeconomic, and human rights situations in Venezuela. However, Venezuelans and Trinis have been migrating to each other's countries
for centuries, and I'm one of those examples. From Icacos in South Trinidad, Venezuela is just 9 miles away, and the mountains can be seen as clear in a clear day. It's important to note that there's no refugee protection legislation in Trinidad and Tobago, nor the Caribbean, except for Belize. TNT hosts asylum seekers and refugees for over 35 nationalities. Venezuelans represents the majority. In 2019, the government of Trinidad and Tobago opened a 2-week registration exercise that granted Venezuelans the right to work. It continues to be extended until December 2023. These permits only grant legal stay and employment in the country, so Venezuelans continue facing obstacles to integration. Newly arriving persons cannot register, however, can only apply for asylum with UNHCR, which grants them minimum protection in the absence of legislation. The pandemic considerably increased the Venezuelans' vulnerability and impacted the Trinidad and Tobago economy, making difficult to access to livelihood opportunities, prompting evictions and preventing them from securing basic necessities. Venezuelans do not benefit from government social programs that provide income, food, and rent support, and mostly they rely on humanitarian aid. Additionally, in the same year, 2019, government implemented the visa requirements for Venezuelans, and yet regular entries after dangerous voyages at sea via porous maritime borders continue regardless of the restriction for Venezuela, exposing themselves to protection risks, including trafficking, smuggling, exploitation, detention, deportation, and fatal accidents during this voyage, or confrontation with the Coast Guard. As you can see in the screen, one of the news, an infant got killed after Coast Guard opened fires on a boat carrying Venezuelan migrants. Despite of the government political strategies, Venezuelans keep facing obstacles, such as language barriers, minimal recognition of professional certificates and diplomas from Venezuela, xenophobia and stigma, limited access to decent work along with the labor and sexual exploitation, exclusion of children from formal education systems, specialized healthcare access limitations, language issues, asylum access, detention, deportation, human trafficking, and high rates of sexual and gender-based violence. Persons with specific protection needs, health needs, LGBTQI, pregnant women, single parents, elderly, and disabled face additional protection and integration challenges. Livelihood and shelters for those evicted or protection needs, high cost of living, and deaths at the sea. We have one of the life experience by one of the migrants who shared the experiences with us in Trinidad and Tobago. Carmen, which is 33 years old, and by profession a company administration, shared with us her experience, which says, my experience looking for work as a migrant and refugee in Trinidad and Tobago began praying not to getting a bad job, as though those are the ones reserved for us. And if you don't speak English, it's worse. My task in the company, which hired me, were one of those the locals do not want to perform. I didn't want to do it, but my needs were important. I tried to talk to the supervisor to show how my capacities, but were never taken in consideration. I kept performing my duties and demonstrating my capabilities. And one day, one executive noticed my commitment and gave me an opportunity to perform my tasks accordingly to my professional background. I became the first Venezuelan migrant in the company performing administrative duties, and we will never forget these opportunities I was given.
Whilst in the past few years, xenophobia has decreased, integration is still a long way off. Efforts to promote Venezuela's socioeconomic participation in the nation has faced the same obstacles as described before, and it's now a common sight to see Venezuelan food stalls across the country and Venezuelan culture features prominently during Carnival, as we will soon see. So now I will introduce our coordinator, Rochelle Naked. Hi, everyone. So my name is Rochelle Naked. Great to be here, and I'm glad to see all of you. We just had a couple excited children joining us, so we're just making sure they're all muted before we continue. And actually, we're joining you from one of our education spaces in Barataria at the moment, because as Alex mentioned, children don't have access to the public school system, so we have to provide alternate education. Right? So I'll talk a little bit about cultural diplomacy and how we believe that it's a strategy for integration. So cultural diplomacy is seen as one of those tools of soft power, right? So it's the ability to persuade through culture, values, and ideas. And next slide. So there's also another definition that I really like, and it's called the exchange of ideas, information, art, and other aspects of culture among nations and their peoples to foster mutual understanding. So we might think of cultural diplomacy as, for example, those persons who are well known as representing their countries, the musicians, the artists, but oftentimes there's a really personal and private dimension to cultural diplomacy. So the immigrants and the diasporas living abroad that share their traditions in their host country. So diasporas of all ethnic and religious backgrounds at home and abroad serve this dual role as ambassadors of their own cross-cultural experience. So we believe that culture can be a tool for integration, showing similarities across cultures, just like the Burroquita, as Ileche and Simone would have talked about Carnival, which has its roots across Spanish and Venezuelan culture, and also East Indian culture, but which is very much a part of Trinbagonian culture. And Trinbagonian is the term we use for people from Trinidad and Tobago, because we're one country, two islands. So we see culture and art as tools for peace building, for conflict resolution, for reconciliation. We see it as humanizing where politics polarize. And it can also be political, as Maria will also share when she comes on, where we can make a statement using culture and art against xenophobia. We can contest these very rigid perceptions of boundaries, national boundaries, which are used as exclusionary mechanisms. And we also see it as both a defiance and a compliance. So a way of keeping one's culture alive whilst also honoring another's. So acknowledging difference whilst also accepting them. So one example, so Maria, we started with Carnival, and so she does a lot in the Carnival space, but beyond that, she finds herself oftentimes in political spaces, right? So we have an example on screen here of when we were at an event hosted by the Canadian High Commissioner, and she danced with the Minister of Planning and Development. And just last week we had an event. There was the UN held there. I think it was their 2022 review and 2023 strategic agenda, and she was there as well with all of the UN reps, with Minister of Foreign Affairs, and so she finds herself, in these strategic spaces representing both the Trinidadian and this Venezuelan culture. So we really argue that Maria's manifestation of the Burriquita is simultaneously political art. It's also a tool for integration and social cohesion, and it's very much humanizing in a political environment
and is both that defiance and compliance. So it's a defiance of what you expect when you visit, a cultural performance, right? Or even a space where we're conducting advocacy and awareness of migrant and refugee issues. Her dancing with the ministers everywhere she goes is an example of that. It's a defiance against the xenophobia and fear that exist against our Venezuelan newcomers, and a defiance against what we believe is personal versus public space, and what you as a viewer of the Burroquita can and cannot do even if you wanted to, right? So even if you're sitting there as a passive bystander, she engages you in such a way that you can't not engage, dance with her. So it's also a compliance to our anthem that says, here every creed and race find an equal place. And of course, the very, very welcoming essence of Carnival, and to what we expect art and culture and performance and Carnival and everything else to do, which is to transcend and unite. And so we see it as that soft power at its finest, and succeeding where laws and policies fail, integrating cultures and people with dance and visual representation that inspire the young and the old, the newcomer and the host, the masquerader and the performer, the viewer and the dancer. So here we have just a little anecdote from one of our Venezuelan colleagues who danced with Maria this year for Carnival. And I'll just read a little bit about what she says. She says, my experience was very satisfactory. First as a Venezuelan migrant, because I participated in the Trinidad Carnival and I felt part of the most important celebration in this country, remembering my Venezuelan roots by dancing the Burriquita. And as a mother, it was really more exciting to see my 2-year-old daughter doing the Burriquita dance. My daughter is Trinidadian and her parents are Venezuelan. So it's wonderful that as she is growing up and receiving all the good things from both cultures. I am very grateful to Maria Nuitter for teaching my daughter about the Burriquita and inviting us to live this unique integration experience between both countries. I have been in Trinidad for almost 5 years, and that has been one of the most exciting experiences in which I felt more included and fulfilled. The Trinidadians were really excited to see us dance and play Carnival. It was a space where there were no barriers or borders. Culture always has the same language, and it's wonderful. So now we're going to show a documentary that was prepared by Ilechi, and it's more of a teaser to the final documentary to come. So we're giving you a first glimpse of it. Mi nombre es María Nuitter, soy cultora popular de Venezuela, patrimonio cultural de Venezuela, una performista en todos los ámbitos del arte. He hecho mi vida a través de la cultura popular. He tenido que venirme a Trinidad y Tobago ya hace 11 años por la familia, ya que tengo mi hija aquí y parte de su vida y de la mía, por supuesto, está entre Venezuela y Trinidad. Pero ya hace 4 años que tuve que quedarme aquí por situaciones de salud de mi pareja y es por eso que he estado aquí haciendo lo que me gusta, lo que he traído de mi país, de Venezuela, parte de nosotros, como es la manifestación cultural de la Burra, la Burriquita. Y aquí en Trinidad y Tobago no podía faltar de enseñarla, de mostrarla,
y de dar ese pedazo que es nuestro, que es parte de nuestra vida y que nos hace ser más venezolanos, como es mantener vivas nuestras tradiciones y en especial la tradición del baile de la burra, que lo heredamos de España, no es una tradición que es venezolana, sino que vino de España hace siglos, específicamente de las fiestas de los cavaliers, de los caballitos, y que entró a Venezuela por la isla de Cubagua, Margarita, donde se diseminó por toda Venezuela, y siendo esta una manifestación hoy en día con muchos sueños para muchos cultores, ya que ha sido nombrada Patrimonio Cultural de Venezuela desde el año 2016, y ahora soñamos con que sea nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es una manifestación que compartimos también con la isla de Trinidad, porque también, aunque sea de otra manera, en el carnaval de Trinidad y Tobago está la burra presente. Conjuntamente con un grupo de personas, introdujimos en el 2022 un proyecto, el cual ganamos, el proyecto El Puente, para a través de la cultura popular hacer esos lazos de amor, de paz y de amistad, e intercambiar nuestra cultura con la cultura de Trinidad y Tobago, y es donde nace El Puente, que es donde nosotros como venezolanos vamos a mostrar lo que es la burra, su historia, sus bailes y todo lo que ella trae consigo, y los de Trinidad aquí nos van a mostrar a nosotros la cultura de los mocoyombis. Es allí donde se relaciona una cosa con la otra y nace este gran proyecto para nosotros, de una u otra manera, darnos a conocer que la cultura no tiene fronteras ni barreras y que a través de ella podemos lograr muchísimas cosas. Durante 4 meses estuvimos trabajando con jóvenes trinitarios y venezolanos para así unirnos más y llenar estos lazos que a veces hacen como hoyos, pero que en la cultura no existen. Estuvimos trabajando y logramos tener para el carnaval del 2023 2 pequeñas bandas, una banda de niños y una banda de adultos, la cual fue una experiencia increíble, porque lo primero no fue tan fácil, porque pensábamos cómo podíamos hacer para que los trinitenses llegaran a este espacio y formaran parte de nuestro proyecto, y ahí fue donde empezaron las grandes ideas. Comenzamos yendo a los colegios, en un grupo en Instagram, de boca en boca, y logramos conseguir que muchos jóvenes trinitarios estuvieran en el proyecto. Pero hay una cosa que va más allá de los jóvenes, que son los padres de estos jóvenes, cómo se integraron al proyecto del Puente y cómo al final logramos tener una gran hermandad y hacer esa maravilla que fue estar en el Carnaval 2023. Todo el que tiene villano, todo el que tiene villano y humilla al que necesita. Porque la plata le quita la confianza al ser humano. Nadie le tiende la mano al que está necesitado. Nadie le tiende la mano. Después que tengo puestas las alpargatas, entonces procedo a ponerme la burra. La burra, que está hecha de goma espuma, portera, que saco este año, que fijársela bien para que esté cómoda a la hora de bailar.
cositas como esto, que bueno, llevo en las manos. Ahora sí, le coloco la blusa. El carnaval en Trinidad y Tobago siempre es una historia, siempre hay que tener un cuento. Y la historia que quise contar este año a través de mi traje fue cómo llegó a Venezuela la burriquita o la burra. Entonces, como llegó por el mar, yo quise ponerla de azul. Y esto que tengo puesto son perlas de la isla de Margarita. Este año, con el tema de la amistad, la unidad, todas las manos que están puestas allí son las manos de los niños que bailaron conmigo. El bolsito del por si acaso me falta el agua, por si acaso me quedo sin comida. Lo llevo aquí metido en mi pequeño bolso. La burriquita antiguamente era solamente bailada por hombres. Hombres que se vestían como mujer, se maquillaban y para terminar su atuendo se ponían largos moños con tiras de colores. Y así terminaban por colocarse su sombrero sobre sus largas trenzas. Campanas no pueden faltar, látigo para comenzar y estar listo para bailar. Y cuando suenan las campanas es porque la campanera está lista para salir y dar su vuelta por el pueblo, cantando, bailando. ¡Hey! 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 ¡Por esa burra! ¡Hey! ¡Hey! Hubo un grupo de niños, recuerdo claramente el día que iba a bailar por Lavantir, que nos dijeron: oye, esos trajes son de los 80, de los 90, ¿qué traje es ese? Y fue donde me di cuenta el impacto que estaba teniendo la burriquita aquí, porque es una categoría del Carnaval de Trinidad, pero estaba como quedada en el olvido, no estaba así en su auge como otras manifestaciones. Y creo que desde la primera vez que bailé al 2023, el impacto que ha causado el baile de la burra, de la campanera, mucha gente la conoce y mucha gente tiene afinidad con ella. Y ha sido realmente maravilloso que la gente se sienta que la burriquita de Venezuela también es de Trinidad. El sentimiento de la gente en la calle, de verdad que es tan reconfortante, y mucha gente, venezolanos y trinitarios, me han considerado como la embajadora cultural de Venezuela, porque el trabajo que he venido haciendo durante todo este tiempo que he estado aquí ha sido reconfortante para mucha gente. Y yo lo siento y lo he vivido como que si estuviera en las calles de mi pueblo, de Choroní. Y ese sentimiento es el que me hace trabajar porque la manifestación cultural de la burra se mantenga en el tiempo. Es un compromiso que me hago a mí misma de seguir enseñando y hablando cada vez que pueda acerca de esta manifestación, para que no en el próximo año, sino en los venideros años, la burra, la manifestación cultural de la burra y la campanera sea considerada esa que volvió a renacer la burriquita de Trinidad y Tobago. La burra baila al son que le toque. Su música y su baile tiene que ver con el cantante. Yo tengo una burra, diosa y andadora, yo
Mi nombre es María Nuitter, soy cultora popular de Venezuela, Choroní, Estado Aragua. Hoy los quiero invitar a conocer acerca de nuestra manifestación, el baile de la burra, el cual fue nombrado Patrimonio Cultural en el 2016. Y desde ese mismo momento hemos estado trabajando arduamente para que sea nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La burra es un baile que antiguamente era bailado solamente por varones. Los hombres se vestían, se ponían clineja, se maquillaban como si fueran mujeres, para así tomar ese rol de la mujer. En la actualidad, las mujeres somos más las bailadoras de burra y tomamos con la intención de mantener en el tiempo la manifestación, ya que pocos varones querían seguir asumiendo este papel. La burra entra a Venezuela por Margarita, ya que ella es una tradición que nosotros la heredamos de España, específicamente de Cataluña, del baile de los cavaliers. La música utilizada para bailar va a depender donde ella se encuentra. Y por eso se dice que la burra baila al son que le toquen. Porque si estás en Choroní, puedes bailar parranda. Si te encuentras en los llanos, puedes bailar joropo. Si estás por los lados de Margarita, podrás bailar galerón. Y si estás en Trinidad y Tobago, vas a poder bailar soca. Entonces, la burra tiene esa peculiaridad de bailar la música que le pongan, en el momento que le pongan. La burra ha significado algo especial y por eso yo la he tomado como parte de mi bandera, de no estar en Venezuela y de estar en otro lugar. En el 2013 llegó por primera vez a Trinidad a conocer a la nueva familia trinitense que voy a tener aquí gracias a mi hija. Y por supuesto, si no estoy en mi país, voy a llevar algo significativo conmigo. Entonces, yo traje mi bandera, que la llevo para todos lados donde voy. Mi bandera, mi burra y mi maraca, que hacen parte de esa vida cultural y que significa algo especial para mí y para mi país. En el 2019 van a pasar dos cosas importantes en mi vida que van a cambiar totalmente lo que yo venía haciendo en mi país. Nuevamente voy a estar en Trinidad y Tobago por cuestiones de salud. Esto ya son palabras mayores, tener que salir de tu país por otras cosas que ni te esperas. Entro por primera vez en una banda del carnaval, cosa que pensé que no iba a ser posible, porque estar en uno de los carnavales más importantes, no pensé que iba a ser posible para mí. Gracias a la banda Moco Somocó, yo pude estar allí y el impacto que causó cuando la campanera empezó a bailar
en la competencia de tradicional fue impresionante. Porque aunque la burra forma parte de los caracteres del Carnaval de Trinidad, no es como la nuestra. Y además estaba como un poco decaída. Había muy poquitas burras en ese momento. Y la música que vine a bailar aquí es la música de la parranda, cosa que para ellos no la usan en el carnaval, sino en las navidades. Entonces, cuando empezó a sonar la parranda y aquella burra empezó a corcovear, la gente no lo esperaba. Así que fue tan emocionante para mí ver a tanta gente quererla y aplaudir nuestra tradición como si fuera de ellos. De verdad que fue maravilloso. Luego empiezo a colaborar con la Living Water, que es con la que actualmente trabajo, y empiezo a ver los migrantes venezolanos que estaban aquí. Pero lo que más me llama la atención, que nunca me imaginé ver migrantes guaraos, porque son los que son más felices, los indios, son los que están ahí, que difícilmente salen de su país. Y es cuando tú te das cuenta que el país está muy mal, que hay que emigrar por varias causas, pero la principal es la sobrevivencia. Entro a trabajar en el proyecto de educación y empezamos a recorrer escuelas, orfanatos, refugios, y lo más bello que tú tienes de tu país debes mostrarlo, pero debes ser también respetuoso de lo que hay en el país que te ha acogido. Yo me he dedicado en estos 4 años no solamente a mostrar nuestra cultura, la de Venezuela, sino a aprender de la cultura de Trinidad para poder yo mostrarles a todos esos niños, migrantes y padres y representantes que están en los refugios y en nuestras casas, porque muchos de estos niños no tuvieron la oportunidad de conocer su propia cultura. Hay una cosa que es muy triste, ni siquiera conocen su bandera ni su himno nacional. Entonces, este es un trabajo de verdad que es confortante para mí y me llena de mucho orgullo poderlo hacer y enseñarles y aprender la cultura del país con su propia gente es lo mejor. Para mí, involucrarme con la gente de Trinidad y Tobago, de verdad que, aunque no hablo el idioma, me he hecho entender y ellos se hacen entender conmigo. Así que ha sido de parte y parte. Luego pienso que cuando tú más te involucras con la gente, más puedes ayudar. Viene la pandemia, hay como una recesión en el carnaval, más no en nuestro trabajo. En la Living Water todo el tiempo estuvimos trabajando con pandemia y sin pandemia, nunca abandonamos los refugios y ahí luchando para que la gente pueda sobrevivir a esta crisis que nos tocó a todos mundialmente. En el 2022, junto con un grupo de trinitarios y venezolanos, emprendemos un proyecto llamado El Puente. ¿Qué es El Puente? Es la unión de trinitarios y venezolanos en la cultura. Nosotros le enseñamos a ellos a bailar la burra, que también ellos la tienen, pero de otra manera. Y ellos nos muestran a nosotros y nos enseñan a caminar sobre mocoyombis, que también nosotros los tenemos, pero los llamamos los zanqueros. Pero hay una cosa que nos hace ser todavía más especiales. La burra
Es una manifestación tan importante como la fiesta de San Juan Bautista, los Diablos en Venezuela. Y aquí los mocoyombes sobresalen por encima de otras manifestaciones, porque los puedes ver durante todo el año, como la burra. En cambio, las otras manifestaciones solamente están agrupadas para la fiesta del carnaval. Entonces, es ahí realmente cuando tú dices, si te das cuenta, tenemos muchas cosas en común. Solamente que diferentes, y tenemos que compartirla y unirnos para que esa hermandad a través de la cultura que no tiene frontera, que no hay egoísmo, sino que cada día queremos aprender y dar más de lo que nosotros sabemos. El baile de la burra, para mí, es tan especial porque si tú ves el traje que yo tengo puesto, ya el traje habla. El traje habla por sí solo. Cuando tú ves este azul intenso en mi ropa, es porque ¿cómo llegó la burra a Venezuela? ¿Cómo llegó la burra a Trinidad? A través de los mares. Entonces, ya nada más que eso, para que tú te sientas parte de un país, parte de una cultura en igualdad de condiciones, aunque mucha gente piense que no. Yo pienso todo lo contrario. Por eso, ahora quiero invitarlos a que me vean bailar y se llenen de esa energía y sientan un pedazo de Venezuela y un pedazo de Trinidad a través de mi baile. Y van a tener la oportunidad también de ver a uno de los chicos que están en nuestro pénsul de educación bailar también. Y van a ver realmente lo que yo le he venido diciendo. El alcance que nosotros hemos tenido a través de la cultura no tiene nombre. Ok, ahora si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere saber algo más, estamos para contestar. Antes de bailar, por supuesto. Yo tengo una burra briosa y andadora, yo tengo una burra briosa y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora, que no se fatiga ya ninguna hora, ya ninguna hora, ya ninguna hora. Yo tengo una burra briosa y andadora, que no se fatiga ya ninguna hora, que no se fatiga ya ninguna hora. Y esta burra tiene azogue en las patas, y esta burra tiene azogue en las patas, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, Dios fumaría cata, Dios fumaría cata. Y esta burra tiene azogue en las patas, y se bebe el viento, Dios fumaría cata, y se bebe el viento, Dios fumaría cata. Y sus cuatro cascos de acero trotón, y sus cuatro cascos de acero trotón, son un redoblante y en mi corazón, son un redoblante y en mi corazón, y en mi corazón, y en mi corazón. Y sus cuatro cascos de acero trotón, son un redoblante y en mi corazón. Yo mandé la burra desde el pueblo de Catar, llevo a Bolivia y hasta Burroquite, te tumbo la burra, vuélvete a parar, porque viene el campo para descargar.
mi burra bruma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, y ella lo hace espuma, y ella lo hace espuma, y ninguna carga, ya mi burra bruma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma, que el peso más fuerte y ella lo hace espuma. Burra, tú no quieres ir a Choroní, burra, tú no quieres ir a Choroní, y ella alza el hocico y dice que sí, y ella alza el hocico y dice que sí, y dice que sí, y dice que sí. Burra, tú no quieres ir a Choroní, y ella alza el hocico y dice que sí. Pase con la burra, yo voy por Naiguatá, Guinea y Antonia le cantan atrás, porque Cordobea, porque me papea, porque Cordobea, porque me papea. Mi pobre burrita, la pude abrazar, me dio por bandeja y un burro cantar. Ay, bailame la burra, tú le sabes dar, y un pasito adelante y otro para atrás. Yo cargué la burra con paso rápido, pasé por la corte buscando a marido. Ya se va la burra, ya se va, y a burra tanto la quiere descansar, que si no se para la mando a retar. Thank you so much, Maria. Muchísimas gracias to Maria and her fellow dancer. Thank you to everyone, and to Maria especially for her contribution, and to her young dancer who made it even more special, I think, for everyone today. Maria, we have been getting some questions. We have a question here for you. I'll read it out in Spanish. I'll give Maria a chance to get back to the microphone. Has there been positive response from the government officials who have seen your dance? ¿Ha habido una respuesta positiva de los funcionarios del gobierno que han visto su baile? Ha sido una respuesta positiva realmente por parte de los funcionarios públicos, porque donde yo he bailado y han estado todas estas personalidades, he hecho una protesta pacífica, que solamente con bailar y mirar mi traje ya estoy hablando. Si tú miras mi capa por la parte de atrás, te vas a dar cuenta que está lleno de manos. Son las manos de los niños con que yo he bailado, con que yo he trabajado. Y una de las principales problemas que nosotros tenemos y hacemos énfasis es la educación. Un país que no te puede educar no puede tener una buena sociedad. Y es lo que nosotros clamamos dentro y fuera de nuestro país, la educación como principal objetivo. Hi, are you guys hearing me again? We have a question from, who's Dilis 3+. Okay. Hola, no tengo una pregunta. I don't have a questions. I just wanted to support Maria and to say that I am very proud. Lo voy a decir en español para mi gente venezolana. Estoy muy emocionada por este evento, María. Te felicito. Simplemente quería felicitar a Rochelle, al Water Community por esto. Me ha llenado de emoción. Estoy muy orgullosa de que mis hijas sean parte de este proyecto llamado El Puente. Soy profesora de la Living Water, si no me conocen. No pude trabajar hoy en Barataria, me tocaba aquí en San Fernando. Bueno, pero desde aquí estoy con ustedes, apoyando. Desde aquí estoy contigo, María, y con este proyecto que une las culturas, que nos une como personas, que va más allá de los límites por ser migrante. Muchas gracias y estoy muy contenta, tengo mucha emoción. Esas manitos que están allí en la capa de María
allí están las manos de mis hijas y eso me da mucha emoción. Gracias. Thank you. Thank you, Cruz Delis. We have another question or comment from Jesus Adrian Arioja Correa. Can you unmute your mic? We have his mic unmuted, please, so he can make a contribution. Teacher, ¿para qué se lee el link que está en el chat? ¿A teacher? Bueno, ok, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Quieren saber algo más? Bueno. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola a todos, quiero saber si me escuchan. Ok, buenos días, soy Rosalmi Salazar. Comparto con mis compañeros en Living Water Community como parte del equipo y también como mamá y como migrante. Gracias al puente, gracias a Living Water Community y especialmente gracias a María. De verdad que no hay palabras. Cuando uno ve la Burriquita, uno se emociona porque uno se siente cerca de su país, más cerca de lo que uno quisiera estar. Y María realmente ha sido esa embajadora, esa persona que se ha movido por la cultura, ha buscado los medios más allá de su trabajo en Living Water Community, más allá de su trabajo en el puente. Ella los ha buscado de manera personal, ha tocado puerta por puerta en las embajadas que ha sido necesario y yo creo que eso tiene un mérito. Y como mamá muy emocionada, mi hija es una de las burriquitas más pequeñas, mi hija tiene 2 años, todavía no cumple los 3 años y ya está bailando la burriquita y se emociona al ver a María, al ver a la Burriquita. Entonces creo que esto tiene un reconocimiento muy importante. Mi hija es trinitaria, pero sus raíces de sus padres, su papá y su mamá, somos venezolanos. Así que creo que es muy importante la posibilidad que se le está brindando en este momento, no solo a niños migrantes, sino también a hijos de migrantes que han nacido en este país y que están teniendo esa unión de estas dos naciones que conviven en el día a día. Gracias, María, de todo corazón por esta oportunidad y por permitirme bailar en el carnaval. Fue una experiencia maravillosa que vivimos muchos migrantes, no solo como padres, sino también como migrantes. Primera vez que participo en el carnaval de Trinidad y eso es gracias a María. Un abrazo y sigue adelante. Gracias, gracias, gracias. Thank you. I see another hand up. Sirianis. Estuvo bonito el baile. ¡Qué bella! Gracias. Esta mini burra es algo especial porque esta burriquita viene de Venezuela y ha recorrido conmigo Venezuela, Suramérica hasta Chile y es la burriquita que han usado mis nietos, los nietos de mis hermanas y todos los niños que han tenido la oportunidad y que yo he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Thank you. Gracias, gracias Trinidad por permitirme compartir parte de mi cultura, parte de mi vida. Gracias Venezuela por haberme dado la vida. Profe, yo cuando escuché las campanas me recordé cuando usted estaba bailando allá en la escuela.
Okay, I see some hands up. Osmari. Yes, teacher. Me gustó mucho su baile. Okay, one more, I think, from Lana. And then that's the final question or comment we're taking. Lana? Hi, thank you, Maria, for your beautiful dance and your sharing of this tradition. As part of the Migration Summit, we're really interested in sharing practices and approaches with other communities around the world, and I know we have people from across the globe. I'm coming from MIT, the Refugee Action Hub, and I'm curious to your advice of others who are looking at how to bring in art and cultural practices as part of that mediating of conflict and bringing of communities together. So just any advice for others who are inspired by what you've done and might be thinking about their own communities and cultures and how to approach art and culture in this way of bringing communities together. And I just thank you again for your gift today. Gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you. Okay, well, I think that's it. I want to thank everyone for attending. A recording of today's session will be captioned and published on the Migration Summit YouTube channel. And we invite you to register and join us for our future sessions throughout the month. Well, the last set of sessions that are still available. Thank you, everyone. It was really a pleasure, Maria. Yes? Hi, Simone. Sorry, Maria was going to respond. Okay, sorry. I'm not hearing anything. Ok, okay. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, mi consejo principal es que cuando tú llegues a un país, conozcas su cultura, te involucres con su gente. Después que te sientas que estás bien involucrado con ellos, muestra lo tuyo y compártelo. Y definitivamente va a hacer la diferencia y nos va a hacer la unión, la paz y esa integración que realmente nosotros necesitamos. Como persona y como país, como migrantes. I don't think we're taking any more questions or No. comments. Right. No, but we are going to play the video we played in the beginning. So those who came in late. Chat. Yes. And so the for link those is in of the you chat for the recording, for those who wish to share it after. Okay. Great. So Maria's jingling her bell for y'all to call your attention. Great. So we're going to end with this video that we played at the beginning. So please feel free to enjoy and as we close out. Thank you so much. I'm gonna tell you with a refrain of a man so big it long as a train. This Monday Carnival show on the road wherever they go. A community serving band set a beautiful woman who have the spirit of Carnival with a little bacchanal. Burroquite, Burroquite, the wonderful things you do with your money from Carnival. For many a cause supported by you. Burroquite, Burroquite, everybody love Burroquite. Burroquite, Burroquite, all mass men love the Burroquite. This band of my long to you I dedicate this song. All over the land is long live Burroquite band. And if you see them walking
was having a ball. And then I see some big and nasty, some small showing they sassy. Costume makes me die for me. But I want a Burroquite lady. I love them all. I want them all. Most famous don't doubt they deceive and bring mass people from South and Tobago, New York too. Hey, but they don't jump in the groove. Ambassadors, if you will. I told the people of Notting Hill it's okay to call the men Burrokeets, but address the women as Burroquite. The wonderful things you do. School feeding programs, the whole country should be proud of you. Hi, everyone. I just had to say to Maria and to all the Living Water communities, thank you so much. This made me feel so proud to be Trini and happy. And this was just the most fantastic session. So from the Migration Summit, from NAML, from Karam Foundation, from MIT React, we thank you so much. This was the most incredible session, and I think we'll all remember it. We'll be sharing this throughout all our social medias, and I'll be sharing with all my family and friends who are still in Trinidad and the Trinidad diaspora. So thank you, everyone. This has been amazing. Thank you, everyone, for attending. Thank you for your fantastic participation, and we hope to see you in the Migration Summit. And for all our organizing committee members, I'm happy to share some of my culture with you, as you share with me all the time. So thank you, and have a really lovely day.